les réseaux mafieux, ou là, pire et plus structurés, plus puissants, et beaucoup mieux équipés, et beaucoup mieux organisés et disciplinés que les réseaux des stupéfiants, les réseaux de la prostitution, les réseaux mafieux traditionnels que connaissait l'Algérie ces dernières années. وهنايا نقول لكم نعطيكم معلومات وجو ديفي les autorités algériennes d'aller les vérifier وراح تفهموا دوكا pourquoi à Alger ou là au niveau du régime algérien, au niveau des autorités algériennes, personne ne réagit par rapport au départ massif des haragas algériens depuis le début du mois de septembre, des départs massifs. Et on parle d'une centaine d'embarcations par jour qui essayent de râler les côtes espagnoles. Donc, تفهموا علاش ما بشي يهضروا. حنا بدينا لونكيت تاعنا درناها في مستغانم، لا فيل دو مستغانم كما يقولوا ولاد مستغانم مستغانم à 80 km avant la ville d'Oran, à l'est d'Oran, donc avant la ville d'Oran. Tout le monde croit que c'est Oran, Razawet ou qui sont les wilayas les plus, Razawet c'est la wilaya de Tlemcen. Ce n'est pas ni Razawet, ni Gdiyel, ni Wahan qui sont les points les plus importants, qui sont vraiment le carrefour de cette des Haraga, le carrefour des réseaux de la Harga. Mostaganem, ces derniers temps, depuis 2020, elle s'est imposée comme la capitale de la Harga. Je dis, je le redis, comme la capitale de la Harga. Où il y a un nouveau phénomène jdid, vraiment, et ça m'a été confirmé par des sources sécuritaires, par des sources proches de la gendarmerie nationale, proches de la police, de la DGSN, proches même des services secrets algériens. J'ai fait une enquête, j'ai essayé de recouper le plus large possible pour avoir les informations les plus représentatives de la situation. Eh ben, il y a un quartier populaire في مستغانم, il est devenu la mecque des réseaux de la Harga. Le quartier هذا يعيطوا له حي الوئام اللي هو معروف في مستغانم وفي الغرب يعني dans l'Oranie en général بلا سيتي رادار. لا سيتي رادار بالك ناس مستغانم ما يعرفوها يقدروا يحكوا لنا عليها والناس الغرب يعرفوها مليح. معروفه سيتي رادار، معروفه مغري في غليزان، معروفه في معسكر، معروفه في انتي موشنت، معروفه في وهران. C'est un quartier populaire habité par plus de 30 000 habitants. Malheureusement, en Algérie, qui dit le quartier populaire, c'est plus un quartier difficile qu'un quartier populaire. Parce que dans l'imaginaire collectif, un quartier populaire, c'est là où il y a les couches les plus pauvres, les couches populaires. C'est là où les gens, il y a un métissage social. C'est là où il y a de l'ambiance. C'est là où il y a de la vivacité. C'est là où il y a de la créativité. C'est là où la rue, elle est peuplée, où la rue est occupée par, il y a des franges de la société fragiles, mais qui donnent, qui sont l'âme d'un pays. Malheureusement, c'est plus un quartier difficile. La cité radar, معروفة malheureusement depuis 2016-2017 encore plus, ولات un endroit infréquentable. Un coupe-gorge. La mafia, السرقات, القتيلات, les gangs qui يضربوا بيناتهم, le trafic de drogue, la prostitution, les kidnappings. Il y a même des bandes criminelles qui يخرجوا من السيتي رادار يروحوا يقطعوا, ils coupent des coupeurs de route, يتعدوا على les automobilistes, يسرقوهم. يعني كارثة بمعنى الكلمة كيفاش ولات la cité radar malheureusement. À cause de la pauvreté, des conditions de vie très déplorables, de la misère sociale, des inégalités, de l'absence du déchirement du tissu social algérien face aux crises successives, notamment depuis la crise pétrolière de 2014, l'appauvrissement du pays a permis malheureusement l'avènement d'un nombre inquiétant de fléaux. Bien sûr, la pauvreté n'excuse pas tout, elle n'explique pas tout, c'est l'un des facteurs. Il y a plusieurs facteurs, la faillite morale de l'école algérienne, la faillite morale de la famille algérienne, le déclin du système éducatif, l'absence du le rôle de la mosquée qui a été totalement clochardisé, les imams CCP, il y a des imams qui reçoivent uniquement du virement les comptes postaux juste pour faire des prêches pour la gloire du régime algérien. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi il y a une déchéance, il y a une crise morale, pourquoi il y a des délais de la délinquance, etc. Mais la cité radar, mal 2020, les réseaux de la Harga, ils ont investi ces radars, c'était radars où ils l'ont transformé en un quartier général. Le quartier général, les réseaux de la Harga, c'était radar. Où est-ce que la cité radar? الحراقه اللي يجوا باش يروحوا باسكو لي بوين دو ديبار سي لي برينسيبو بوين دو ديبار دي حراقه ان الجيري شكون هما لي بلاج دو لا ولايه دو مستغانم دو عين تيموشنت غزوات لا ولايه تلمسان الى لا ولايه دورون سي لي برينسيبال زون دو ديبار ولا لي زون بريفيليجي بار لي حراقه الجيريان دونك راهم يقلعوا من بجايه راهم يقلعوا من بومرداس راهم يقلعوا من الجي وعلاش parce que il y a des réseaux mafieux qui ont colonisé toute la région de l'ouest.
عجب واش راهو صاري في لا سيتي رادار يا جماعه. عندهم لي زابارتمون تاعهم لي مافيو، يعني لي باران دو سات مافيا دايرين دي زابارتمون اونتي. يجوا حراقه من الجي ولا من الشرق ولا من لاكابيلي ولا من لو سود دو بي، يباتوا تما، يسون ايبرجي تما، نوغي تما. عندك دي جيتور، يعني الناس يعسوا شكون يدخل شكون ما يخرج. عندك دي زاجون سيكوريتي، كاينين اللي عندهم سلاح مسلحين يعسوا شكون يدخل الكارتي شكون ما يدخلش الكارتي. عندك دي موين دو ترونسبور، عندهم دي كاميونات دي ميني بوس يطلعوا يهبطوا الحراقه يجيو من لي بلاج ولا كونتي دوفون بارتير. عندهم دي بوتي ميني بوس ولا دي موين دو ترونسبور، هذوك دي بوتيت كاميونات شينواز باش يهبطوا ويطلعوا الماكله. اون لوجيستيك بارفيت. Des réseaux bien constitués. زيد عندهم ce qu'on appelle les collecteurs de l'argent, les convoyeurs de fonds. parce que الحرقه راهي دوكا باش تعرفوا، كاين الحرقه تاع 30 مليون، كاين الحرقه تاع 40 مليون، كاين الحرقه تاع 50 مليون، كاين حتى الحرقه تاع 90 مليون. Ça dépend le boat qui me تروح فيه انت. Ça dépend l'embarcation un pneumatique, une embarcation de fortune, la puissance du moteur, la durée de la traversée, les risques encourus, le guide اللي يدي معاكم اللي يجي معاكم, le nombre des passagers. La plus luxueuse des embarcations, c'est pratiquement un bateau rapide fait 2 moteurs puissants qui peut relier carrément l'Oranie à Almeria, en l'extrême sud de l'Espagne, en 3 heures. En 3 heures, certains passeurs parlent même d'une performance de 2 heures et demie pour atteindre les eaux territoriales espagnoles. Vous imaginez, هذيك راهي 90 مليون، والرخيصة كاع راهي تلقي قرب بين 35 مليون بين 40 مليون، والمارشي يطلع ويحبط على حسب الله في لا دوموند. يعني الحرقة ولات كيما لورو، كاينة اون اوفر كبيرة، كاينه اون دوموند كبيره، لوفر تكون ناقصه لي بري يطلعوا، كاينه لا دوموند تنقص، لوفر تعاود فاتغي كيليبري لي بري يعاودوا يهبطوا. اون فيريتابل مافيا. ايزون celui qui blanchit لارجون، يعني يكوليكت، يجيبوا دراهم، يلايموا شكات تاع دراهم يجيبوهم جماعه تاع الحراقه وهما يعاودوا يفون لي بلونشير دون لو سيركل انفورمال اكسيتيرا. دونك سي اون مافيا توتالمون اورغانيزي et qui est connu par les services de sécurité. La gendarmerie يقول في مستغانم على بالهم بلي واش صاري في لا سيتي رادار، لا دي جي اس ان على بالهم واش صاري في لا سيتي رادار، الدي ار اس لا دي جي اس على بالهم واش صاري في لا سيتي رادار، بصح حتى واحد ما يدخل روحه. وعلاش؟ باسكو كاينه اون اورينتاسيون بوليتيك qui est officielle qui veut que l'État algérien laisse faire ces réseaux-là, parce que, encore une fois, c'est la politique du chantage. Le régime algérien veut que les harragas soient un outil de pression politique pour l'Algérie sur les pays européens. قال لو كان النظام الجزائري يطيح راهم يلحقوكم 500 ولا 1000 في النهار، لو كان يطيح راهم يلحقوكم 10,000 ولا 20,000 واحد في النهار. Et là, ils vont être effrayés, ils vont être terrifiés. Ils vont mieux que le régime algérien reste le même. Ils vont mieux pas de changement. خلينا من الحراك، خلينا من la démocratie، خلينا من l'alternance au pouvoir. Mais pire encore, c'est que c'est devenu un business. Un business راهم ياكلوا فيه جماعة كبيرة. La gendarmerie ياكلوا فيه، la police ياكلوا فيه، les gardes-côtes ياكلوا فيه. في مصغاني، في ستيديا par exemple, une ville اسمها ستيديا، 2 brigades de la gendarmerie. كاينة une brigade pied dans l'eau. جندرمري بي دون لو، والحراقه قدام لا بريغاد يقلعوا، قدام لا بريغاد في الليل يقلعوا، باسكو لي جوندار ما يشوفوش، يغطوا خبي راسك نورمال. علاه؟ باسكو لي شيف دو لي ريسبونسابل دو لا بريغاد هذيك، لي ريسبونسابل دو لا جوندارموني في السيكتور هذاك كاع ياكلوا مع جماعه الحراقه، وعلاه فيها دراهم كبيره. يقول لك انا علاش راح نديرو في الحبس وكذا وكاين دراهم. ايماجيني شاك امباركاسيون 10 ولا 6، كل واحد فيهم يخلص 40 مليون، هذاك 400 500 مليون في الامباركاسيون. الجندارم يدي حقه، الجارد كوت يدي حقه. Ça fait, c'est une nouvelle économie informelle qui s'est constituée et qui brasse des milliards de centimes. Je le dis, je le répète, qui brasse 10 milliards de centimes. Donc vous imaginez les enjeux financiers immenses. Dans ce contexte, جماعة في لا سيتي رادار les appartements aménagés pour l'accueil pour l'hébergement des haragas, les moyens logistiques, les voitures, les guetteurs, les agents de sécurité, les chauffeurs, les convoyeurs de fonds, les blanchisseurs de l'argent, etc. Les pêcheurs, les guides pour les bateaux. يروحوا يحطوهم يعاودوا يولوا، غير يضحكهم les autorités espagnoles. يخرجوا de la manière la plus normale possible la nuit en naviguant sur les eaux territoriales. أنا يعجبوني بعض سمعتوا dernièrement il y a une polémique en Algérie قال لك صابوا un sous-marin israélien qui espionnait l'Algérie depuis les eaux territoriales algériennes. يعني la marine algérienne a été capable de repérer un sous-marin israélien et elle n'a pas été capable de repérer une dizaine, pour ne pas dire une centaine d'embarcations de حراقة رايحين هاربين ماشي 10 ماشي 15 ماشي 20 راهم une cinquantaine ولا une centaine وما شافوهمش.
قال ما شفتش 10 ما شفتش 15 بصح ما شفتش une centaine d'embarcations. Ne me dis pas que tu n'as pas fait exprès, c'est de la complicité. Pire encore يا جماعه pour finir, c'est qu'il y a un nouveau phénomène, c'est qu'il y a une mafia. هذه la mafia elle t'oblige اذا تحب تحرق من مستغانم ولا تحرق من وهران ولا تحرق من قديل ولا من عين تيموشنت لازم تجوز على هذه لا مافيا. لو كان ما تجوش على لا مافيا هذيك واش راهم يديروا؟ ايماجيني عندهم دي تروب هادو لي ريزو مافيو ils ont des patrouilles de surveillance. هما داروا كيما لي غارد كوت ils ont des patrouilles de surveillance au niveau des côtes des eaux territoriales. واذا واحد باغ اكزومبل جماعه شراو بابور صغير ولا تفاهموا مع واحد اخر باش يوصلهم يقاطعوا له في البحر يجروا موراه في البحر بالسيوفه وياغريسيوهم وينحوا لهم الدراهم ويسرقوهم ويقول لهم دوك تعاود تولي لالجي دوك تعاود تولي للشط يعني الغيفاج. زيد تجي تحاول تحرق بلا ما تجوز علينا وبلا ما تجوز على لي ريزو تاعنا نقتلوك ونديروا فيك ونديروا فيك ونديروا فيك. Leur propre patrouille. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Vous vous rendez compte de l'extrême gravité des choses? La harga est devenue l'autre pétrole de la mafia algérienne. On y reparle, on reviendra sur ce sujet dans les autres émissions. C'était juste une introduction parce que les enquêtes se poursuivent. À demain, Inch'Allah.